हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्था एजुकेशन। तो पे मैंने पूर्व क्लास रे पढ़ी भारतीय समाज जनजातीय संरचना बट द ट्राइबल कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। पे आज आम देखा आउ एक नुआ विषय कौन ना भारत रे विभिन्नता मध्य एकता बा एकता मध्य विभिन्नता पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे जो विभिन्नता मध्य एकता बा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कौन पे तुमने समस्ते जानी आम एकता क्या कह जाए ना जदि केते गुड़िए लोक मिसिकी गोटे दल भाव गठन करती ताकू आम कहवा एकता। पे से जदि गोटे माने विभिन्नता भी क्या कहवा तुम मैंने जान कि जो जगार माने जो जगार कि लोक मैंने सब विभिन्न प्रकार कथा कहती माने धर जो मु गोटे कथा कहूबी आपण मैंने गोटे कथा कहते एमती आउ अलग लोक आउ गोटे प्रकार कथा कहथिबो तो एटा आम कौन कहवा ना विभिन्नता कहवा। बुझिपार सेमती आम देखा एकता कौन आ विभिन्नता कौन पिला माने देख ये तुम देला ना एक बहु पुरातन सभ्यता भावे विभिन्नतार एकतार एक सुंदर उदाहरण समन्वय होची आम भारत वर्ष। पिला माने कौन है ना भारत वर्ष आमर होची एक बहु पुरातन सभ्यतार विभिन्नता एकतार एक सुंदर उदाहरण। बुझिपार भारतीय समाजर यही मौलिक वैशिष्ट्य इतिहासर विभिन्न पर्याय सठिक भावे रक्षा करा जाई पारिछि। तेणु भारतर एक बृहत सांस्कृतिक परंपरा को बुझाक हेले आमको यार विभिन्नता और एकता दायी विभिन्न कारण गुड़ी को देखा पड़ा पर्यालोचना करने को पड़ो। पिला आम प्रथम देखा विभिन्नता विभिन्नता कौन विभिन्नता कौन पिला विभिन्नतार अर्थ है एकतार विपरीत शब्द होची विभिन्नता। जमी तुमने कही दैहिक धार्मिक भाषागत और सांस्कृतिक लक्षण उपरे पर्यवेसित लोक मध्य परिलक्षित होउथिबा सामूहिक पार्थक्य को विभिन्नता कह जाए। कौन कह सांस्कृतिक धार्मिक आउ भाषागत आउ दैहिक दैहिक मान पे मैंने कौन ना शारीरिक। बुझिपार समस्त शरीर गठन गोटे प्रकार नुह ना विभिन्न प्रकार अच्छी तो युड़ी को कौन कह जाए ना विभिन्नता ना एकतार विपरीत होउछि विभिन्नता। धार्मिक और भाषागत लक्षण उपरे पर्यवेसित दले लोक माने को मध्य सामूहिक पार्थक्य को विभिन्नता कह जाए। यही समस्त गुणावली भित्तिरे लोक मानक मध्य और देश रे भिन्न भिन्न विभिन्नता परिलक्षित होता है। बुझिपार मुझे जपरिक तुम को कहली कि भारत हेउची विभिन्नता मध्य एकतार एक सुंदर उदाहरण। पिला माने एटा गोटे मस्ट माने सब बेले आसुवा क्वेश्चन एटा परीक्षा सब वर्ष प्रति वर्ष आसे यही क्वेश्चन टी तमें देख कौन ना प्रथम आम देखा विभिन्नतार कारक गुड़िक कौन कौन ना विभिन्नतार कारक गुड़िक एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी एगुटे कौन ना प्रकृत अर्थरे देखिले भारत एक अनेक विभिन्नतार देश अनेक प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और प्रजातीय लक्षणर एक संश्लेषण। विभिन्नता कहले आमे साधारणतः जैविक धार्मिक और भाषागत लक्षण उपरे पर्यवेसित लोक मानकर मध्य थिबा सामूहिक पार्थक्य को बुझी थाउ। भारत रे विभिन्न प्रजातिर धर्म भाषाभाषी लोक बसवास करथिबारु एहाको एक विभिन्नतार देश बोली कह जाए। एठार निम्नलिखित विभिन्नता गुड़ी को परिलक्षित होता है। देख ये निम्नलिखित यही विभिन्नता गुड़िक ये परिलक्षित होता है। कौन कौन ना प्रथम आसब प्रजातीय विभिन्नता बा रेशियल डाइवर्सिटी। पे मैंने प्रजातीय विविधता प्रजाति मध्य विभिन्नता देखा जाए। आम पढ़ी प्रजातीय संरचना प्रजाति क्या कह जाए तो से विषय में अधिक कहली कि वीडियो को लंबा करने को चाहूनी तो तुम मैंने से विषय जान तो मुझे तुमको ये कहीदे
प्रजातीय दृष्टिकोण भारत एक विभिन्नतार देश। पृथ्वीर प्राय समस्त प्रकार प्रजाति एठारे परिलक्षित होइथांती। केतेक स्वतंत्र जैविक लक्षण थिबा लोकमानंकर एक समष्टि को प्रजाति कुहा जाए। अनेक नृविज्ञानी भारतीय जनसंख्या को विभिन्न प्रकार विभाजित करछंती। सेही प्रजातीय प्रकार गुड़िक मध्यरु रिस्ले और गुहा वर्गीकरण ग्रहणीय अटे। सार हर्बर्ट रिस्ले पिला माने और डॉक्टर बीएस गुहा एमान को जानिछ तो एमानकर होची विज्ञान सम्मत प्रजातीय वर्गीकरण एमानकर ग्रहणीय अटे। सेमानक व्यतीत जेएच हटन, एसी हार्डन और डीएन मजुमदार मध्य भारतीय जनसंख्यार प्रजातीय विभाजन प्रदान करछंती। सार हर्बर्ट रिस्ले भारतीय जनसंख्या को मुख्यतः 7टी प्रजातिर प्रकार विभाजित करछंती। कौन कौन पिला माने ना तांकर से प्रजाति वर्गीकरण होची कौन कौन ता माने सब जानिछ ना तुर्को ईरानीय, इंडो आर्य, सिथो द्राविडीय, आर्य द्राविडियन, मंगोल द्राविडियन, मंगोलेड द्राविडियन। सेहीपरि बीएस गुहा मध्य भारतीय जनसमाज को 6टी भाग विभक्त करछंती। कौन कौन ना निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियड, मंगोलियड, मेडिटेरेनियन, पाश्चात्य ब्रासिसेफालस, नॉर्डिक इत्यादि। बुझी पाइल पिला माने तो एतिकी थिबा तमरो प्रजातीय विभिन्नता। तापर तमर आसिला भाषागत विभिन्नता बा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाषागत विभिन्नता कौन ना प्रजातीय विभिन्नता परि भारत मध्य भाषा दृष्टि एक विभिन्नतार देश। पिला तमने जानथिबा हम समस्तकर भाषा अलग अलग गोटे देश मध्य रहउतले मध्य हमर विभिन्न राज्य विभिन्न प्रकार भाषा लोक माने बसवास करथान लोक माने विभिन्न प्रकार भाषा कहथांती। भारत में प्राय 2000 रु ऊर्ध प्रकार भाषा देखा मिलता है। तेणु भारत को भाषार एक संग्रहालय बोली कह जाए। पिला माने भारत को भाषा संग्रहालय किए कहते पिला माने AR देसाई भारत को एक भाषार संग्रहालय बोली कहते। मुझे जेपरिक तुम को कहली कि भारत हेउची विभिन्नता मध्य एकतार एक सुंदर उदाहरण। पिला माने एटा गोटे मस्ट माने सब बेले आसुवा क्वेश्चन एटा परीक्षा सब वर्ष प्रति वर्ष आसे ये क्वेश्चन टी तमें देख कौन ना प्रथम आम देखा विभिन्नतार कारक गुड़िक कौन कौन ना विभिन्नतार कारक गुड़िक एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी एगुटे कौन ना प्रकृत अर्थरे देखिले भारत एक अनेक विभिन्नतार देश। अनेक प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और प्रजातीय लक्षणर एक संश्लेषण। विभिन्नता कहले आमे साधारणतः जैविक धार्मिक और भाषागत लक्षण उपरे पर्यवेसित लोकमानंकर मध्य थिबा सामूहिक पार्थक्य को बुझी थाउ। भारत रे विभिन्न प्रजातिर धर्म भाषाभाषी लोक बसवास करथिबारु एहाको एक विभिन्नतार देश बोली कह जाए। एठार निम्नलिखित विभिन्नता गुड़ी को परिलक्षित होता है। देख ये निम्नलिखित यही विभिन्नता गुड़िक ये परिलक्षित होता है। कौन कौन ना प्रथम आसब प्रजातीय विभिन्नता बा रेशियल डाइवर्सिटी। पिला माने प्रजातीय विविधता प्रजाति तापर पिला माने आमर आउ गोटे आसब कौन ना धार्मिक विभिन्नता। धार्मिक विभिन्नता बा रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी कौन ना भारत एक धार्मिक विभिन्नतार देश अटे। यह धर्मनिरपेक्ष नीति ग्रहण करुथिबारु एठारे प्राय विश्वर सबु प्रकार धर्म परिलक्षित देखि थाए। पिला माने तुम पढ़िथिलो सब कथा पिला माने आगरु तुम माने पढ़िछो मु तुमको पढ़ेइछि आगरु एबे खाली जस्ट मु एमिति पढ़ी पढ़ी के चलछि हला तुम माने देखि नोट करनियो। आ एई जो क्वेश्चन टा परीक्षा रे निश्चित भाव में आसीबो। आ एटा एमिति क्वेश्चन टा देथिबो विभिन्नता मध्य एकता एक सुंदर उदाहरण होछि भारत दर्शाओ नल देथिबो भारत रे विभिन्नता एकता को वर्णना कर विभिन्नता मध्य एकता कौन यही भाव में क्वेश्चन आसीपे। बुझिपारे पे पुणी मैंने तुम मैंने भिडियो को स्किप कर भिडियो आदौ स्किप करनी भिडियो देख पे किसी ना सोशियोलॉजी किसी ना तुम मैंने
ଏ କ'ଣ ତମେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ତମ ନିଜ ମନରୁ ହିଁ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ତମେ ଖାଲି ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝ, ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ଆଉ ତମେ ଏମିତି ସ୍କିପ୍ କରିକି ପଳେଇଲେ ମଝିରେ ତମେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି ଆଉ କିଛି ଜାଣି ବି ପାରିବନି। ତ ମନରୁ କେମିତି ଲେଖିବ? ତମେ ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝ, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କି ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଧାର୍ମିକ ବିଭିନ୍ନତା। ଭାରତ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଭିନ୍ନତାର ଦେଶ ଅଟେ। ଏହା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖୁନ ଆମ ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ? ବୋଧେ 8 ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ଆମ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଏ। 8 ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପିଲାମାନେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଧର୍ମ ଅଛି। ଆମେମାନେ କେବଳ 8 ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଜାଣିଛେ, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ବିଭିନ୍ନତା ଭାରତର ଏକ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଏକାଧିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଧାର୍ମିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ, ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏକାଧିକ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଧାର୍ମିକ ବିଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଲଗା କୌଣସି ଗୋଟେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଅଲଗା କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେତେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ସେ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ସାପ ନେଉଳ ଭଳିଆ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଦଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି, ଏଇ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ହେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା କହୁନି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ଭାରତୀୟ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ରହିବା, ଏକାଠି ଚଳିବା, ଏକାଠି କେମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଏକତା ହେଇକି ରହିପାରିବା। ତ ଆମେ ଏଭଳି ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏଭଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳିବ? ଅଯଥାରେ ଆମ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏତିକି ଥିଲା ବିଭିନ୍ନତାର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଦେଖିବ ଭୌଗୋଳିକ ବିଭିନ୍ନତା, ଆମର ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବ। ସବୁ ଭୌଗୋଳିକ ବିଶାଳ ଭାରତ ଦେଶର ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବର ବିଭିନ୍ନତା, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି, ତ କେଉଁଠି ରହିଛି ଅନୁର୍ବର ଶୁଷ୍କ ଭୂମି, କେଉଁଠି ତୁଷାରବୃତ ପର୍ବତରାଜି, ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ବା ନଦୀର ଅବବାହିକା, ସନ୍ଦବ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ଉର୍ବର ହେବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପି ରହିଛି ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ 3 ପ୍ରକାରର ଜଳବାୟୁ: ମେରୁଦେଶୀୟ ବା ପୋଲାର, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଓ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବା ଟ୍ରପିକାଲ। କାଶ୍ମୀର ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ଥାଏ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ହିମ ବୋହିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅସୀମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହୁଏ। ଏଠି ପ୍ରକୃତି ଅତି ବିଚିତ୍ର। ଶୀତ ଆସିଲେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯାଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିଲେ ଘାସ ଗଛ ଲୁଚିଯାଏ, ପୁଣି ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ପତ୍ର କଅଁଳେ ଓ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ଦେଖି ଘାସ ଗଛ ମଥା ଟେକେ। ପିଲାମାନେ ବିଚିତ୍ର ଆମର ଏ ସୃଷ୍ଟି, ବିଚିତ୍ର ଆମର ଏ ପ୍ରକୃତି। ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମଭାବରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆସାମରେ ଚେରାପୁଞ୍ଜିଠାରେ 460 ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ମାତ୍ର 3% ବୃଷ୍ଟି। ଜଳବାୟୁର ବିଭିନ୍ନତା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। 200 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ୍। ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ୍ ଆର୍ଦ୍ର ଅରଣ୍ୟ। ଆର୍ଦ୍ର ଓଦା, ଆର୍ଦ୍ର ଅରଣ୍ୟ, ଯେମିତିକି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ। ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ହୁଏ 60 ମିଟର। ଶାଗୁଆନ, ଶାଳ, ରୋଜୁଡ଼ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ବୃକ୍ଷ। ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବ ହିମାଳୟର ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବର ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଅତି ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ୍ଟାବୁଦା ଏବଂ ମୁନିଆ କଣ୍ଟା ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁଲ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ବାଘ, ସିଂହ, ହାତୀ, ହରିଣ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୁଟୁଟ ଘୋଡ଼ା, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଟମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼, ଗାଈ, ଛେଳି, ମଇଁଷି ଆଦି ଜୀବମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତମର ଭୌଗୋଳିକ ବିଭିନ୍ନତା। ଏ ଭୌଗୋଳିକ ବିଭିନ୍ନତା ପିଲାମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ମନରୁ ସବୁ ଲେଖିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକତାର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ। ଏକତାର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏକତାର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ଏକତା କ'ଣ ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଦଳ ଭାବରେ ଗଠନ ହେବେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଏକତା। ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳି ଦେଖ ଏକତା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ଦୃଢ଼ ଏକତା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସେଠି କ'ଣ କହିଲା, ସେ କହିଲା କି ଭାରତରେ କେବଳ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏକତା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଏକତାର ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏକତ୍ରିତ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଯଥା ଶାସକ, ଚିନ୍ତାନାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଭାରତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଏକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ନା ଐତିହାସିକ ଏକତା ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ୟୁନିଟି। ଇତିହାସର କାରକ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଏକତା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇତିହାସ ଏକତା କ'ଣ, ଐତିହାସିକ ଏକତା ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ୟୁନିଟି କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଐତିହାସିକ କାରକ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଏକତା ଆଣିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନା ଭାରତ ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ଅବସ୍ଥିତି ଐତିହାସିକ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ସଭ୍ୟତା ବିଶ୍ୱର ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଅଟେ। ସେହି ମହାନ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକତା ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇରେ କ'ଣ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇରେ କ'ଣ ନା ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ଏକତା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଭୌଗୋଳିକର ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଭୌଗୋଳିକ ଏକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ନା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଭାରତରେ। କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ଭୌଗୋଳିକ ବିଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ କ'ଣ କ'ଣ ବା ଭୌଗୋଳିକ ଏକତା କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ଏକତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଭାରତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭୌଗୋଳିକ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ଏକତା ରହିଛି ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। କ'ଣ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ବା ଭୌଗୋଳିକ ଏକତା ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୌଗୋଳିକ କାରକ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଦୃଢ଼ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭୌଗୋଳିକ ବିରାଟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସୀମା ଭୌଗୋଳିକ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଏକତାତ୍ୱ ଏଠାରେ ଏକତା ଆଣିଥାଏ। ଅତୀତର ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଭାରତର ଏହି ବିରାଟ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାଧି ହାସଲ କରି ଏହାର ଏକତା ଆଣିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ନାଁ ରାଜା ଭରତଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି। ତମେ ଯଦି ମହାଭାରତ ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବ। ତ ରାଜା ଭରତ ଜଣେ ଥିଲେ ଯେ ରାଜା, ତ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜ ଭରତ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କାହିଁକି ଲାଗେ? ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ବିଜୟ କରିଛି ତାଙ୍କ ନାମ ପଛପଟେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଗେ, ଉପାଧି ଲାଗିଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଜୟ କରି ଗୋଟିଏ ଶାସନାଧୀନ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ଶାସନ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ କେବଳ ରାଜା ରହୁଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ବା କଲଚରାଲ ୟୁନିଟ୍। କଲଚରାଲ ୟୁନିଟ୍ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଭାରତରେ। କ'ଣ
ना भारत संस्कृति विश्वर अद्वितीय अटे। भारत विभिन्न प्रकार संस्कृति अच्छी जहाँकि सारा विश्व अद्वितीय। सारा विश्व भारत वर्ष संस्कृति को समस्त जानते है। भारत में पवित्र भौगोलिक स्थान गुड़िक यार सांस्कृतिक एकता पर दायी अटे। विभिन्न पर्वपर्वाणी धार्मिक उत्सव कला साहित्य इत्यादि सांस्कृतिक एकता प्रतिष्ठा सहायक होता है। केतेक प्रथा परंपरा सामाजिक अनुष्ठान यथा जाति प्रथा यौथ परिवार इत्यादि सर्वभारतीय प्रकार होइथिबारु यह लोक मानक मध्य सांस्कृतिक एकता आनी थाए। एतद व्यतीत सांस्कृतिक एकता भारतीय सामाजिक जीवन प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित होता है। पुनश्च दुई महान पुराण यथा रामायण और महाभारत सारा भारत में समान और सम्मान और भक्ति अध्ययन कर जाय थाए और प्रत्येक भाषा रे यही अनुवादित होइछि। यह सब भारतीय मानक मध्य एकता भाव सृष्टि करथाए। बुझिपारे पे मैंने महाभारत हो रामायण हो एगुड़ा सब कौन ना प्रत्येक भाषा रे रचना करा जहाँकि आम भारतर एकता को भारतर सांस्कृतिक एकता को बढ़ई थाए जहाँ फल कि आम मान भीतर एकतार भाव सृष्टि होता है। तापर पिला माने 4 नंबर आसला धार्मिक एकता बा रिलीजियस यूनिटी। रिलीजियस यूनिटी कौन बा धार्मिक एकता कौन पिला माने धर्म भितर आमे मध्य एक होइकी रहउचे केमिति ना भारत एक बहु धर्मावलंबी देश अटे। एक कथा सत किंतु धार्मिक विभिन्नता सत्वे भारतर सुदृढ़ धार्मिक एकता मध्य परिलक्षित होते। धार्मिक विभिन्नता अच्छी सत किंतु ता मध्य हमर धार्मिक एकता मध्य परिलक्षित होता है। केमिति ना प्रत्येक धर्म संप्रदाय मध्य एकतार एक अंतःस्रोत प्रभावित होई देशर धार्मिक एकता सृष्टि कर बोधुए प्रोफेसर श्रीनिवास भारतर एकता मुख्यतः एक धार्मिक एकता बोली मत देथिले। हिंदू धर्म भारतर एक प्रमुख प्रभावशाली धर्म भावे परिलक्षित होता है जहाँकि भारतर धार्मिक एकता प्रतिष्ठार सहायक होता है। एतद व्यतीत विष्णु शिव गणेश पूजा सारा भारत में करा जाय थे। पुनश्च विभिन्न पूजा स्थान मंदिर पॉलीग्रीम केंद्र भारत विभिन्न स्थान में अवस्थित जहाँकि भारतीय मानक मध्य धार्मिक एकता भाव सृष्टि करुछि। पिला माने मंदिर आमर सबुठी अछि कोडे मंदिर नहीं कहल सबुठी मंदिर अछि सब राज्य रे अछि हैला। तापर पिला माने हमर असला कोन ना पुनश्च हिमालय परी पर्वत गंगा जमुना गोदावरी आदि नदी भारत में प्रवाहित होई यार प्रत्येक अंचल को पवित्र करी लोकमानंक मध्य धार्मिक एकता भाव सृष्टि करछि। यही सब दृष्टि विचार कले भारत विभिन्नतार एकता एक सुंदर उदाहरण बोली निर्विवाद बा सम्मान सहित कहीहेब कि भारत एकता विभिन्नतार एक सुंदर उदाहरण अटे। तो पिला माने भिडियोटी बहुत लंबा हो गलानी तो आज एतिकी नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे सेकेंड यूनिटी पढ़ा बुझिपाल मैंने तुमने भिडियोटी को जमार भी स्किप न करी संपूर्ण भाव भिडियोटी को देख कारण तुमने कौन कर भिडियोटी को मझे स्किप कर दौच जहाँफल कि बुझीपारुन आपर पुणी तुमने असुविधा पड़ुच। तो पिला माने भिडियोटी को आदौ भी स्किप न करी संपूर्ण भाव मुझे कहूँ शुण आ भिडियोटी को देख भिडियोटी को देखिकी सबुतिक नोट को तुम खातार लेख तापर देख तुम मानकर सोशियोलॉजी हबनी जीव कड़े हम निश्चय हम ना पिला माने किछि नाही एथि खाली तुम माने जते पढ़िबो मन रखिबो आउ ए सब जिंस को तुम निज मन रो ही पकई लिखिबो बुझिपाइल। पिला माने आशा करछ आपण मानक भिडियोटी बहुत भल लगे जदि भिडियोटी भल लगे भिडियोटी लाइक करंतु कमेंट करंतु एवं भिडियोटी प्रबल मत शेयर करंतु।